Irugitay daytoy a panagdaydayaw itinagan iti Dios Ama, iti Dios Anak, ken iti Dios Espiritu Santo. Amen. Iti nagan ni Apo Jesus na imbag nagsapat ay amin nakabsat iti Apo tisaw ni Apo Dios nga pakaibasaran iti intay pagpanpanutan manan iti Domingo. The 15th Sunday after Pentecost, sarakan iti daan nga tulag. I'd like to work on the Old Testament this time. Ezekiel chapter 33 verses 7 to 9. Ababalaing daytoy ko na ditoy. Ita tao isaad ka agwardya iti Israel, ipakaamom kadakwada dagiti balaag nga ibagakyan ka. Nukunak amatay ti managdakdakes ngem di mo balaagan amang baliw iti aramid na tapno agbyag matay to ang managbasol ket pabasulen ka iti papatay na. No balaagam ti managdakdakes ket di na isardeng ti kinadakes na matay to ang managbasol ngem maispalto iti biyag mo. Dayta iti saon ni Apo Dios ket karabsat ko iti Apo kunakman nga ni Apo Dios iso iti mangted iti kabaklan, iso iti mangted iti laing kada tayo tapno iti kasta iti daytoy agdamang lubong nga ayan tayo ket tayo dagiti agbalin nga Ezekiel iti agdamang nga panawan ti grasya talna ayat nga agtaod ken ni Apo Dios iso ti madday ti tunggal may sa kada kayo manipod ita ingana. Amen. Our text today is from the book of the prophet Ezekiel. And perhaps it was good to ask you, what do you know about Ezekiel? Yes, he was called by God to be his prophet. But what else do you know? Anya ka diti amuyo nga kinapud no may papankin ni Ezekiel. Well, kuna tayo may isa kadagiti profeta nga neban ni Apo Dios agpaiso daytang nya pangay amuyo. Amuyo kadi kakabsat ko iti Apo nga ti Dios imbagana kin ni profeta Ezekiel nga isawang na sa uwen na dagiti balikas kadagiti tattao nga ammo ti kaadwan nga natangken dagiti panagul-ulo da nasukir da. Ni Ezekiel na yaban nga mapan mangipakaammo iti sao ni Apo Dios kadagiti nasukir natangken ti panagul-ulo da nga tattao. Ammuyo kadi nga ti Apo kunana ken ni Ezekiel nga sauen na ti kinapudno kadagiti tattao nga nagrebelde ken saan nga dimngeg kadagiti inbagana. Ammuyo kadi nga ti Dios iniyaban na ni Propeta Ezekiel tapno sa una ti sa una ken kunana pa agbalin iso na nga mute datay saan nga makasao umel tapno ti kasta ket agsaon tulaeng no ibaga ni Apo Dios nga agsao. Ti pampannutak daytoy nga pasak na santo na surat kunak si asino ngay kadagito nga tiyempo ti mayat nga agbalin nga Ezekiel. Si asino nga tati agboluntaryo siya kon ti mapan mangibaga mangipakaammo iti sao ni Apo Dios. Being a prophet of the Most High, God does not always come with a great job description. It can be embarrassing, disgusting, and most certainly dangerous. All the strange assignments, all the frustrating and fruitless preaching, all the dangerous rebellion all around. Who wants to be Ezekiel? I'm fairly certain that even Ezekiel does not want to be Ezekiel. When kakabsat ko iti Apo, muna iti amin, si asino ti agmayat nga agbaling nga Ezekiel kadag ito yung agdamang nga panawan. Nagado dagiti sangwem dagiti nasukir, saan nga mamati nga tattao, saan da nga pagan-ano nga dinggan ti sao ni Apo Dios. Isuda ti pangibaunan ti Apo ken ka. Umuna iti amin, dayta ti pangibaunan ti Dios kadagiti adipon na, kadagiti ministros na, kada kami. Ngem, absat ko kunak mamot nga da kayo. Kan ti syakot iso dagiti Ezekiel iti agdama nga panawan. One, kunak, God has called me to preach His word no matter what. God tells me to be faithful regardless of the consequences, regardless of the situation, regardless of the number of people in the pews.
ti Diyos inayaban tapno sa uwek ti sa una, ipakaamok ti ebanghelyo na, ipakaamok ti lintag na, uray anya iti mapaspasamak, uray anya iti agbalin nga banag na, uray pa dagiti tattao nga adda iti nga naurnong ket babasit da ti sao ni Apo Dios latta. Tapay kunana nga rod, God has called me and God has called you. God has called Ezekiel. And who will listen? But as a called and ordained servant, pastor, I am called by God to be about the work of the kingdom which He lays out before me. Kunak nga siyak iti Ezekiel iti agdam mga panawan. Te may sapa nga kapanunutak, iso ada iti panangibagakmet nga nakabutbuteng. No mampay nakamamak, saan nga makayayo iti agbalin nga Ezekiel iti agdam mga panawan. Ibagak mamet nga umunan ni Ezekiel siyak, Ezekiel aktatanga chimpo, and I tell you also, you are Ezekiel. Da kayo dagiti Ezekiel iti agdama nga panahon. Wait a minute, Pastor, you might say. I did not volunteer for this. I did not sign up. I was just minding my own business. Yes, just like Ezekiel, I am not trained. I am not qualified. I am just a lay person. Yes, just like Ezekiel. The Lord God sends you and me from here in the pew to out in the world. He sends us as sheep among wolves. He sends us out with His holy word, which causes people to gnash their teeth in anger and rage. Kabsat ko, you, my dear brothers and sisters, you are Ezekiel. And it is a frightening reality. Wan nakamamak, makapadanag, nga siksak, kanda kayo, dagiti Ezekiel iti agda mga panawan. Taapay, hantayo nga ron nga kwalipikado. Managbasol tayo. Anya dagiti adda nga kababalin tayo. Amin dagiti kat dayjay nga denggan tayo di kunan ni Apo Dios nga ingka ket ipakaamom. Ti saludsod tayo apay nga siya Apo. Why me Lord? I am a lost and condemned sinners. I have sinned against the Lord in thought, in word, and deed, by what I have done and left undone. My sin stands in the way of my relationship with God. Please, Lord, how can you use me? How can you send me? How can you expect righteousness from me, the most unrighteous, the chief of sinners, who will not see me for what I am? No kitaan tayo, dagiti kababalin, diya ko na tayo dagiti credentials tayo, dagiti qualifications tayo. Dagiti mention ko ay katawan nagbasol tayo, nasukir tayo. Apay nga siya Apo, anya nga ti sinunga ti mamati kanyak. Kastamet ti kunak kakabsat ko nga napasamak ken Ezekiel. Nga mitibait dahil pa nagkuna tayo nga we are not qualified. As I've said, God qualifies you to be His Ezekiels to our world today. God qualifies me to be His Ezekiel to our world today. Umuna nga radya ko nagtatay da kami nga papastor. Kan may kadwa, no kitain tayo, kan denggan tayo, iti gospel reading, Matthew 18:15 to 20, dayjay paset na nga dayjay, kat sarsaritaan na, tinapatog, kan dakkel nga akam, dagiti mamati, dagiti Kristiyano, nga mangbalaag, mangipakamo, mangkonfrontar, kadagiti basol bidot nga ramidan ti ammo tayo wenno ti karuba tayo wenno ti kabsat tayo. We have that big responsibility to show them their sins. Balaagan, we have to remind them, we have to warn them. If necessary, we have to declare our condemnation of their sins in the hope that they will repent. Takuna nangarod ni Apo Diyos kanya tayo, gas kunanana kini Ezekiel, isaad ka, gwardiya ti Israel, pakamam kadakwada, dagiti balag nga ibagakyan ka, the warnings. Kat no kunak amatay ti managdaktakas, ngam di mo binalaaga namang baliw, iti aramid na tapno agbyag, matay to ang managbasol kat pabasulan ka. Now, that's the difficult part. Pabasulan na tayo ni Apo Diyos, no di tayo manla binalaagan, di tayo manla winarningan. No balagam ti managdakdakas ket di na isardeng ti kinadakas na matay to managbasol nga maispalto ti biyag mo. Wow!
But if you did your job, serve as Ezekiel, you preach, you told the truth to your brother, and still he did not repent and continued to sin, God will not give you will not ask you to account for his soul. Hamo gaya man nga pagbasulan. Yes, kinagpaisuanan na dakis tayo, kitawan duma tayo kadagiti imununan. Awan duma tayo kadagiti imununan nga inayaban ken insaad ni Apo Dios nga agserbi nga gwardya ken mangkita kadagiti tattao. Sinners who have stopped their ears against the word of God, hearing only what we want to hear, listening to the things that scratch our itching ears. If God thinks that I can be Ezekiel, then he is miscalculated because I am a failure. I am unworthy, unqualified to serve the Lord. Perhaps we keep saying all of this. And these are all true. But did I mention that Ezekiel felt the same and said the same? Ezekiel, ni Propeta Ezekiel, siyak ken si kayo. Awan kada tayo iti adda credentials na qualifications na nga maiparang na. Yes, Ezekiel, me, you, none of us is qualified. Yet the Lord calls, qualifies, and sends us anyway. The Lord God knows the breadth and depth of our sin, and He knows our inability to walk away and be cleansed from sin. He knows, and so He sends the light of His only begotten Son, Jesus, to pierce the darkness of this world and the darkness of our flesh. Ni Apo Jesus, imay kat nagbalin akas kada tayo. Tapnulaing iti kasta parmeken na ti panakabalin ti Diablo, ti patay kan uray paid ni Satanas iti lugar tayo. When ni Kristo nagna nga nagturong iti cross iti Kalbaryo, awit-awit na dagiti dagsen ti basol ti sangalubungan, ket sadyay inpaay na ti biyag na tapnulaing para ken ka masubot ka. When dinalosan na ti basol tayo ken ti aramid ti Diablo, insalakan na tayo babay ni ti biyag na ket insalakan na pa iti kararwa tayo ket ita ayaban na tayo iti manipod sipnget ken basol ken patay, ayaban na ti tunggal may sa kada tayo iti naisang sangayan nga lawag na. Now we belong to Him. We are the people of God. Once we were no people, but now we are the people of God. And because we have been called into this reality, yan, when kakabsat ko iti Apo, ni Apo Jesus maglaan nga rod, itinangted, iti kwalifikasyon, iti tunggal may sa kada tayo. Now we are all qualified, not by our own merits or works, not by works of my hands or the words of my lips. We are qualified because God Himself has qualified us by the holy blood of His only begotten Son. The blood that flows from the Savior as He hangs on the tree not only washes our sin, but it also brings us into the kingdom. Dayta iti na magbalin kada tayo. That qualifies us to be the children of God. It qualifies us to be the servants of the holy gospel of Jesus. God has qualified you and me through His Son, and He continues to renew, to restore, and to redeem us with His gifts of word and sacraments. He prepares us to be His teachers, to be His messengers of the truth. Ket no ni Apo Dios insaad inbaon na ni Ezekiel, kastamet ter aramidan na iti tunggal may sa kada tayo. Ibaon na tayo. He sends us out. He calls us, qualifies us, and sends us out. Never alone, not without preparation, not without His truth to proclaim, never without the words that give life. He sends us out. Dayta iti naramid ti Diyos iti tunggal may sa kada tayo. Isuga po na nga laglagipan tayo kumati trabaho tayo gayam. Hanlaing nga dahi mapanjay church. Agtugaw tayo, agkararag tayo, agkanta tayo, dumngag tayo ti sermon. Mangted ti offering. Now, you have a great responsibility. And I would like to repeat, ura ije gospel reading, ibagbaga na nga
tunggal maysa kada tayo nga kamang ikan na isalakan, tunggal maysa nga quinalifian ni Apo Diyos gapo iti naramid ni Apo Jesus. At daan kagayam iti dakkel nga trabaho, dakkel nga responsibilidad. Balaagam dagiti managbasol, tapno ti kasta santo nga singiren ti Diyos ken ka dagiti darda. Tano inaramid mon ket dita nagbabawi, basol dan. God qualifies you. God qualifies me. He qualified Ezekiel. And now He sends us out to our world to proclaim His truth, to give warning, to proclaim especially His gospel, the gospel of our Lord and Savior Jesus Christ. In His name, Amen. The talna ti Diyos amang dagiti so amin na panakaawat ay wanan to dagiti puspuso ken pampanunot yo. Amen. Dumugtetag kararag tayo na ito Diyos sa mami nga nailangitan. Thank you, Apo, iti bendisyon mo kada kami. Thank you, Apo, iti panangipalagip mo manan kada kami, iti dakkel nga responsibilidad. Akami, iti panagpamatimikan ka. Bendisyon ng mga ruti tunggal may siya kada kami. Tapno, Apo, dagiti kadi aramidan mi, dagiti sakwan mi, agtin nagdaamin nga mangted, iti napintas nga mensahe kadagiti adday taglawlaw mi. Kana kami, Apo, iti turad nga mangbalaag no adda makita mi nga biddot ken basol ngam nang nangrunay kana kami matlaeng iti turad ken napintas ko mga kababalin tapno iti panangpalagip ken balaag mi kadagiti makaaramid kadagiti may kontra ti pagayatam. Apo Dios, adda ko mapan naka ay da adda ko mapan naka iumay damanen nga agsubli dita pagariam. Pakawanan ti basbasol mi, Apo Diyos, ket tulungan na kami tinaldaw-aldaw a panagbiag mi. Kadagiti amin nga ramid mi, Apo, na ito nga lawas bendisyonam. Kadagiti amin nga sakwen ken ure pa iti pampanunot mi. Nanangruna, Apo Diyos, kas panangayab mo ken panangibaon mo ken ni Ezekiel, agyaman kami, tas ikamat lang iti na magbalin kada kami. Nga mabalin mi itan nga tungpalan, ken aramidan ti pangibaonam kada kami. Panagserbi agwardya, panagserbi nga mangted ti balaag ken ure pay pamagbaga kadagiti kakabsat mi nga adda iti aglawlaw mi. Bendisyon nam, Apo, ti tunggal may sa kada kami, dagiti kameng iti pamilya mi nga dayo kada kami si katimadda kada kwada. Bendisyon nam ida dagiti dangarod, Apo Dios, ti pagyamanan ken dawaten mi tinagan na po mi Jesus manubot may salakan mi. Amen. Awaten nyo ti pamindisyon ti Apo babayan da ito yung adipen na. Ti Apo bendisyonan na ka ken salimet-metan na ka. Ti Apo paranyagin na ti dayag na ken ka ken itden na ken ka ti grasya na. Ti Apo itanawag na ti rupa na ken ka. Kadikan na ka itital na. Amen. Amen. Amen.